ادارے بہتر کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس میں اپنا رول پلے کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، ان رائٹس کے ساتھ جو لیگل آسپیکٹس ہیں اس کو ڈسکس کریں اور اس کا وے فارورڈ بتائیں۔ پوسٹل سروس پاکستان ایک وہ ادارہ ہے جس پہ کسی دور پہ ہم فخر محسوس کیا کرتے تھے، اور اس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان میں، لیکن انفارچونیٹلی پوسٹل سروس کے بھی وہی حالات ہیں جو باقی دوسرے اداروں کے ہیں، اور شاید اس کو بھی ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے، بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوسٹل سروس سے ہمیں صرف خط ہی موصول نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ ہمارے گریٹنگ کارڈز موصول ہوتے ہیں، پوسٹل سروس سے ہمارے بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہمارے تک پہنچتے ہیں، اور جب وہ وقت پہ نہیں پہنچتے تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ یہ وہ پارٹ ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ وہ ٹریجک سٹوری ہے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کا ایک حال ریفلیکٹ کرتی ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ ہم اس کو درست کریں، اور کتنا آسان ہے۔ پوری دنیا میں اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کرسمس کے گریٹنگ کارڈز کچھ اپنے دوستوں کو امریکہ میں بھجوائے، اور بھجوائے کہاں پہ؟ نومبر کے لاسٹ ویک میں، تھنکنگ کہ 1 مہینے کے اندر پہنچ جائیں گے، اور جب مجھے کوئی ایکنالجمنٹ نہیں آئی تو میں کوئی 2 مہینے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے دوستوں کو کارڈز نہیں ملے۔ اگلے سال جون میں مجھے بتایا گیا کہ جی آپ کا گریٹنگ کارڈ مل گیا، لیکن آپ نے تو کرسمس سے 5 مہینے پہلے ہمیں بھجوا دیا۔ ان کو کیا پتا کہ یہ ان کو 9 مہینے لیٹ ملا تھا۔ یہ ہماری پوسٹل سروس کے حالات ہیں۔ آج ایک جو سٹوری میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس سے ہم سبق سیکھیں اور اس کی لیگل سائڈ کو بھی ہم دیکھیں کہ کہاں پہ ہم قانونی نظر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو بچی جس نے اس سے سفر کیا، شی از اے ینگ ڈاکٹر، اس کا ایک اپنا کریئر تھا، اس کے جو ڈاکومنٹ سے جس سے اس نے اپنے کریئر کا فیوچر پاتھ ڈیسائیڈ کرنا تھا، دیٹ شی گاٹ سفرڈ۔ اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر اقرا خان۔ اقرا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ کیا ہوا؟ واٹ ہیپنڈ ایکچولی؟ یہ پوسٹل سروس پاکستان میں جی پی او نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تھوڑا سا پرسائزلی ہمیں بتائیں تاکہ ہم بات کو آگے لے کے چلیں۔ Actually, I had to get my result for the exam I passed in April from the Royal College of Surgeons, Edinburgh. Right. So I was away and then I came back. I paid the membership fee and I got an email that I've been elected as a member. 6th July ko the election was conducted there. You've been elected the member Royal College of Surgeons, Edinburgh mein you got elected for that. Yes, after passing the respective exams. Right. So I paid the membership fee and I was supposed to receive a membership letter stating my membership number with the graduation ceremony dates and everything. So that was posted on 11th July precisely from there. Right. And I had to receive it, and they do that by using the local mail, which is the Royal Mail UK, right? آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں کہ جو لائک اسپیڈی کوریئر سروس ہے جو پوری دنیا میں ہے، کہ اگر آپ اوور نائٹ ڈلیوری چاہتے ہیں یا 2 دن میں چاہتے ہیں تو دیٹس این ایکسپینسو سروس، لیکن جو اسٹینڈرڈ سروس ہے اس کا بھی اسٹیپولیٹڈ ٹائم جو ہے وہ 7 to 10 days ہے، ناٹ مور دین دیٹ۔ Exactly. The Royal College of Surgeons people, they don't give you that option. ٹھیک ہے، Otherwise everyone would go for that, everyone would want it as وہ soon as possible. اسٹینڈرڈ جو پوسٹل سروس ہے اسی کے ذریعے آپ کو یہ ڈاکومنٹس بھجوا۔ کیا ہوا پھر؟ نہیں ملے آپ کو؟ وہ ڈاکیومنٹس نہیں ملے، اس کے بیچ میں یہ بھی 11 جولائی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ 1 مہینہ اور واٹ لائک 14 days 15 days. And I took my TOEFL during this time as well. That was on 7th July. I got an email that my TOEFL result has been posted and it was available online 19th July. 19 جولائی کو۔ نو یہاں پہ جو آپ کا ٹوفل کا رزلٹ ہے وہ امریکہ سے آنا تھا، اور وہ جو آپ کا ممبرشپ کارڈ ہے وہ انگلینڈ سے آنا تھا، تو 2 مختلف ڈائریکشن سے پاکستان میں آپ کے ڈاکومنٹس بھجوائے گئے، اور وہ دونوں مجھے ابھی تک تو نہیں ملے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے نقصان آپ کو کیا ہوا؟ نقصان 3 ہوئے۔ 3 نقصان۔ پہلے والا؟ The first one is کہ I had to, once I get the membership number, مجھے یہاں پہ اس کی اپنی فورن ڈگری کی یہاں پہ ریکگنیشن کرانی تھی with the local body here, which is اس کی ایکویلنس جو ہے ایکویلنس کرانی تھی۔ Right. That's you can say. So that was with Pakistan Medical and Dental Council. So my job is on hold until and unless I get that equivalence done.
Right. I cannot start working. Like I cannot start. आपको जॉब जो है वो मिली हुई है, लेकिन that has been put on a hold because आपका I do not have the recognition. शेकी सी बात है कि आप ये क्लेम करते हैं कि यू मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स और आपके पास उसे प्रूव करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं। आपने उनको ईमेल दिया अपना कि जी ये उन्होंने भेजा है, बट ऑब्वियसली दे वांट द ओरिजिनल। I do have a letter stating कि मैंने एग्जाम पास कर लिया and I am a member, but जो यहाँ की लोकल बॉडी है वो एक मेंबरशिप नंबर मांगती है। नंबर चाहिए होता है। तो मेंबरशिप नंबर तो इलेक्शन के बाद मिलता है, अलॉट होता है आपको, और इलेक्शन के बाद ही वो आपको लेटर भेजते हैं। अच्छा, ये बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जीपीयू वालों ने आपके साथ क्या किया, बट उसके दूसरा नुकसान जो एक तो ये हुआ कि आपकी जॉब जो है वो होल्ड पे चली गई। जी, होल्ड। दूसरा आपने कोई मास्टर्स करना था जी, उसका अप्लाई करने का टाइम भी गुजर गया। जी, उसका अप्लाई करने का टाइम गुजर गया बिकॉज मुझे वही लेटर भेजना था अपनी इक्विवेलेंस के लिए। वहाँ से भी इवैल्यूएशन करानी होती है विद ऑल योर रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशंस, यू हैव टू सेंड इट अब्रॉड, गेट देम लाइक evaluated and they send you an equivalence for that, so I could not do that. और तीसरा नुकसान ये हुआ कि कॉन्वोकेशन पे आपने जाना था। हाँ जी, तीसरा नुकसान ये हुआ कि they had to send me my graduation ceremony dates, so I had to book a slot in one of them. आपके पेरेंट्स तो बड़े खुश होंगे, पैसों की बचत हो गई, वो मिस हो गया वो भी। पेरेंट्स खुश नहीं है, they were actually looking forward. That was on the lighter side, obviously. पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि when they go and attend the graduation ceremony of their children. My father has been asking me every day when are we planning. He is very excited to plan the whole trip कि हम सब इकट्ठे जाएंगे. But I think I'm going to miss a slot because by the time I received the letter with the respective dates and everything, what if all the slots are booked? What a tragedy. आप फिर GPO गई, जाके आपने पूछा कि आपके actually हुआ ये कि I thought कि शायद elections हैं उसकी वजह से सब कुछ hold पे है. I kept calling them but it was in vain, so I went there one day with my father. एंड उन्होंने मुझे वहाँ पे दे सेंड मी टू द IMO ऑफिस, जो इनका इंटरनेशनल मेलिंग ऑफिस है जहाँ से सारी इंटरनेशनल मेल आती है। सो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक ट्रैकिंग नंबर दें, ठीक है, और ट्रैकिंग नंबर आई वाज लाइक कि द पोस्ट आई एम लुकिंग फॉर वो वहाँ से लोकल पोस्ट के थ्रू आई है, ट्रैकिंग नंबर उसका स्टैंडर्ड मेल जो है उसका ट्रैकिंग नंबर नहीं होता, सो उसका ट्रैकिंग नंबर नहीं होता। So they were like कि फिर तो there were different rooms which were full of sacks, बोरियों की बोरियां पड़ी हुई थी और लोगों के parcels थे उन्होंने कहा कि आप ढूंढ ले जाके, and they said कि interim government की वजह से हमने तो कुछ पोस्ट नहीं किया, फिर आप ढूंढ लें इनमें से किसी में से। आपको कहा कि उन बोरियों में से अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपना खत जो है वो ढूंढ लें, जो कि पूरे हॉल के अंदर वो बोरियां पड़ी। एक हॉल नहीं जी, डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट रूम्स थे जिसमें इतने हजारों पार्सल्स थे, पता नहीं लाखों। व्हाट अ ट्रेजेडी इकरा, व्हाट अ ट्रेजेडी। और मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे जो पोस्टल सर्विस है और GPO है उसके 44,000 के करीब एम्प्लॉइज हैं, जो मंथली जो बजट है वो कोई बिलियंस ऑफ रुपीस में जाता है, जो व्हीकल्स हैं वो 500 के करीब व्हीकल्स हैं। पूरी दुनिया में जहाँ पे इतनी ज़्यादा पैसे आप सैलरीज पे देते हैं, आपका बजट है, क्या आपके पास मॉडर्न सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे आप स्कैनर्स जो हैं वो अप्लाई करें, आप लोगों को आइडेंटिफाई करें कि ये जो पर्टिकुलर एनवेलप है या ख़त है, ये इसकी डेस्टिनेशन कौन सी है, वाई यू हैव टू डू इट मैनुअली। आज के दिन में जहाँ पे दुनिया शायद साइंटिफिक अंदाज में और टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, हमारी GPO के अंदर आज भी सॉर्टिंग उसकी जो है वो इंडिविजुअली बंदे बैठ के बोरियां खोल के बैठे होते हैं। बट व्हाट दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इफ दे गेट लॉस्ट, तो बहुत नुकसान की बात है। आपने कोई इसकी लीगल रेमेडी का सोचा है? लीगल रेमेडी से अलावा एक और चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि उन्होंने मुझे कहा आप अपने लोकल पोस्ट ऑफिस जाएं जो आपके एरिया का है, ठीक है। आई वुड लाइक टू ऐड दैट एज़ वेल, सो वहाँ से जाके पता करें कि आपकी पोस्ट कहाँ है, क्योंकि व्हेन आई मेंशन कि एक पोस्ट ने अमेरिका से आना था और एक ने UK से आना था। सो आई वेंट टू द पोस्टल ऑफिस जो मेरे एरिया का कनेक्टिंग उसके साथ होता है, और वहाँ पे उन्होंने कहा जी हाँ जी टोफल वो तो कोई 200 लेटर आए हुए थे बाहर से डिफरेंट बच्चों के रिज़ल्ट। सो पोस्टमैन ले गया अपने घर और वो पोस्ट कर देगा बारी बारी, तो हमें नहीं पता कि वो कौन से हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि UK से भी एक पार्सल आया हुआ था, दे हैड नो आइडिया अबाउट दैट। They gave me postman का नंबर, he has never picked up our call। एक दफ़ा शायद उठाया था उसने और उसने कहा कि जी मैं देखूंगा, और अभी तक उसको भी 2 हफ्ते हो गए हैं आज। आपको पता है कि इस तरह के मामला जो हैं, चूँकि पोस्टल सर्विस जो है उसकी डिलीवरी के लिए आप पे करते हैं फॉर देयर सर्विसेज, यू कैन टेक देम टू द कंज्यूमर कोर्ट्स आल्सो, और आप डैमेजेस जो है उसका भी क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस लॉस टू योर करियर and giving this agony to you.
I mean, आपको and the youngsters like you must come forward, और maybe just one आप लोगों को इसमें help कर सकते हैं कि we must seek the legal recourse. थैंक यू वेरी मच इकरा, आपका ये प्रॉब्लम जो है ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, और मैं ये चाहूँगा कि दिस शुड बी हाईलाइटेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वो एरिया है जहाँ पे विद अ वेरी लिटिल एफर्ट, जहाँ पे प्राइवेट कोरियर्स दे आर डूइंग ट्रमेंडस बिजनेस, दे आर वेरी गुड, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं. ब्लैक शिप्स को ख़त्म करें, कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आएँ, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएं, आपके पास एक सेटअप मौजूद है, और प्लीज़ ऐसे बच्चों का फ्यूचर, डॉक्टर इकरा जैसे बच्चों का फ्यूचर जो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से सफ़र कर रहे हैं, डोंट लेट दिस हैपन. मेक अ लिटिल एफर्ट, मेक पाकिस्तान पोस्टल सर्विस बेटर, मेक पाकिस्तान बेटर. थैंक यू वेरी मच.